আসসালামু আলাইকুম। কখনো কখনো ফোন স্ক্রল করতে করতে আমাদের সামনে এমন ভিডিও চলে আসে যা আমাদের অন্তরকে নাড়িয়ে দেয়। কিছু দৃশ্য, কিছু শব্দ আমাদের অন্তরের অহংকারকে ভেঙে দেয়, তাকব্বুরের পর্দা ছিঁড়ে দেয়। তেমনই একটি ভিডিও অপরে দেখতে পাচ্ছেন। আমরা কেন ভুলে যাই আমরা সবাই আল্লাহরই সৃষ্টি? কারো রং ফর্সা, কারো কালো, এটা মানুষের কৃতিত্ব নয়। কারো সৌন্দর্য বেশি, কারো কম, এটা তো আল্লাহরই ইচ্ছা। তাই কাউকে তার চেহারা ও গায়ের রং নিয়ে অপমান করার আগে একবার চিন্তা করুন সেই মানুষের মনে কতটা আঘাত লাগতে পারে। এমন একটি ঘটনার উদাহরণ এই ভিডিওটি। मैं बर्दाश्त, मैं भी इंसान। लोग चेहरा देख के कहते हैं यार ये क्या, मैं भी तो अल्लाह ताला ने बनाया हूं। मुझे किसी ने बनाया क्या? मैं मजाक के लिए पैदा हुआ? मैं भी इंसान हूं, मुझे भी चोट लगती है, मुझे भी दर्द होता है किसी की बात। मैंने भी उस बारगाह में जाना जहां तूने जाना। उसी तो जमीन पर चल रहा है, तू आकर के चल रहा है, मैं सर झुका के चल रहा हूं, क्योंकि तेरे पास दौलत है, मेरे पास दौलत नहीं है। मैं कई लोगों की बातें बर्दाश्त करके जिंदगी गुजार, कोई बात नहीं भाई, मैं इस काबिल नहीं।